Good evening. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Can you see what I'm presenting? Dekhisa na halke? Clearly? Yes, ma'am. Okay. Okay. So today we are starting with a new chapter. We have completed our moments. Moments are complete korlu, and this was the last part. Ami jikhini aji nasao. This is not our part today. Today we are going to start our new chapter, that is parallel forces and couples. Parallel forces আৰু couples to তোমালোকৰ moments use হ'ব, and there will be few numericals, and তাৰ আগত আমি জানি লম যে what are those parallel forces and how it can help us. Likewise মই আকৌ এবাৰ তোমালোকৰ চাই দিছো আজি আমাৰ participants আছে 50, and I hope তোমালোকে দুটা মেইল এদি জয়েন নাই কৰা. Last time এনেকুৱা হৈছিলে বাজিও মই দেখিছো যে এজনী ছোৱালী some name I forgot তাই দুটা মেইল এদি জয়েন কৰা নিচিনা হয়, so হেতু যাতে নহয় হা. Single mail with your registered name যেটো তোমালোকৰ পলিটেকনিকত এডমিশন লতে যেটো নেম আছিলে, that will be counted, and আৰু তাৰ বাহিৰেটো যিখিনি উল্টা পুল্টা হৈছে হেতু গম পাইছে. That's why I have this one ignored this chat box টো আজি মই অফ কৰি থৈছো. তোমালোকৰ যদি কিবা শুনিবলে বা কিবা ধৰণৰ অসুবিধা আছে, কিবা যদি দিগদাৰ হৈছে, for that moment I might open the chat box for everyone for a few seconds. তাতে যদি তোমালোকে if you have any kind of doubts বা মোক শুনা নাই দেখা নাই এই ধৰণৰ কিছুমান যদি হেৰি problem হয়, then you can tell me there. Otherwise তোমালোকে mic on কৰি পেলাই মোক ক'ব পাৰা whatever the problem is with you, right? So today we are okay 57 participant thike ase. So now we are starting parallel forces and couples. So parallel forces ki hoy, what are the lines of action, couples part to bad di pelai you all know what are parallel forces, right? Moi bhabu je etia loike karu mane confusion thakibo na lage regarding this parallel forces. Why? Because these forces jodi amar tumalokok likhibole koy what are parallel forces, then you have to write the forces whose lines of action are parallel to each other. Moi agote likhi thoisu whose lines of action are parallel to each other are known as parallel forces. That means parallel forces bila tahator jetu line of action thakibo those must be parallel. Kom paisa etia in a square ami jetia square to akisilu ta agot malkor jetia a square to akisilu ha tar jibilak ei dhoroner forces asile, right? These were the forces p, twice p, thrice p and 4p. These were the forces. So a forces kita amar gote side gitat lagi asile. Out of this, two forces were parallel, and again the other two forces were parallel. Can you see? Two forces, that is p and thrice p, were parallel. Aru 4p and twice p were parallel. So these parallel forces aru tahator karne generate hua kisuman moment বা তাহাতৰ পৰা originate হোৱা আমাৰ resultant forces কেনেকে হ'ব, ক'ত হ'ব, ক'ৰ পৰা কাম কৰিব, সেই পজিশনটো কেনেকে উলিয়াম. These are the things we are going to learn in the new chapter. So তোমালোকে গম পাইছা, those are parallel forces. Now parallel forces can be classified into two types. Number one হ'ল তোমাৰ broadly যদি কওঁ, these parallel forces will be classified into two. Okay. Number one will be like parallel. Number one will be like parallel forces, okay? And the other will be unlike parallel forces. Then like parallel forces and unlike parallel forces. Like parallel forces kun bila jibilakor line of action parallel to hoboi, since they are parallel tahator heri to amar eneke parallel hobo. Okay, these are like parallel forces. Or unlike holo parallel hobo. But what are the difference between like and unlike? The only difference between like and unlike will be
তাহাতৰ যেটো ডাইৰেকশন হে ডাইৰেকশনটো similar থাকিব বুজিছানে their direction will be similar and in case of unlike parallel forces their direction is unequal বুজি পালানে their directions are unequal যদি like parallel forces ত এনেকেও থাকিব পাৰে these are parallel forces these are all parallel forces they are directed towards the south বা downwards those are like parallel forces but unlike parallel forces hebila jar those are parallel but tahator direction is not similar but tahator mane gute gitare coordinated nohoy tahator direction to if some is pointing upwards towards the north moi jodi ko then the other parallel force will be pointing downwards and again it can be pointing downwards and again it can be pointing upwards then upwards downwards anything so tahator majot direction to same nohoy similar nohoy that's why they are termed as unlike parallel forces and the others are like parallel forces ketwe difference hole gitar majot okay so like or unlike parallel forces so majot tumaluke enake if it comes in your exam then you have to draw it and show it like this আর যদি definition কবলে হয় the definition কবলে হলে এনেকে লিখিব লাগিব যে the forces whose lines of action ebla line of action of the force right whose lines of action are parallel to each other and all of them act in the same direction okay and in unlike parallel forces so তোমালোকে এটো লিখিব লাগিব যে the forces whose lines of action are parallel to each other তাহাতৰ line of action are parallel হয় but কি হয় they are not all of them are not acting in the same direction okay though they are parallel they are not acting in the same direction therefore they are termed as unlike parallel forces হলে so next point etia ami jam je there are few methods for magnitude and position there are few methods of magnitude and position of the resultant of parallel forces okay there are few methods mane kobole gole moi kom je number 1 is your এক second number 1 is your analytical যেটো আমি কৰি পেলাই দেখাও sums bilak and number 2 is your graphical okay graphical or ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া না যাও আমি ফার্স্ট যাম আমি analytical mostly তোমালোকৰ analytical আহে right I guess এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যাও then next কাবাক কিবা ডাউট আছে নেকি you can unmute yourself Muspika Jahan and Nishanto okay unmute yourself okay see ভালকৈ এটো গুছি যায় কাৰণে ৰেকৰ্ডিংত এটো আতৰি গুছি যায় কাৰণ দিগদাৰ হৈ যায় and one more thing তোমালোকে আকৌ তেনেকে অংক বিলাক কৰি পেলাই you have to submit and then I will mark your attendance till now do you have any kind of doubt আজি কাৰো মাত শুনা নাই মই मैम আর একবার বুঝাই দিলে ভালো হবে না मैम আরবা বুঝাই দিও আৰু এবাৰ বুজাই কোনটো couples and parallel forces so couples and parallel forces or আমাৰ this is the new chapter so new chapter দেখিছানে এই বাৰে বাৰে কিয় জানো ৰেকৰ্ডিং অনলি টুছি যে okay so parallel forces and couples ত আমাৰ first part আছে what are parallel forces so what are parallel forces ৰ কথা আহিলে আমি এটো জানিব লাগিব যে their lines of action
are parallel to each other. Maybe both are lately join kori ase ma ako koisu. So the forces which are parallel to each other, generally they are termed as parallel forces. Mane jana je kono duta straight line parallel kete ko jetia tahator starting point or মাজত যে distance আছে and the ending point or মাজত distance আছে, that is constant. হয় নহয়, তাহাঁতৰ ডিফাৰেন্সটো মেইনটেইন হৈ থাকে, তাহাঁতৰ ডিফাৰেন্সটো কনষ্টেন্ট হৈ থাকে. those are parallel forces. এটা কথা হল যে অকল parallel forces বুলি ক'লে নহব. what are the classification? The number 1 is your like parallel forces and number 2 is your unlike parallel forces. like parallel সেইবিলাক হয় যাৰ ডাইৰেকশন বিলাক same হয়. either they are pointing towards north, south, east, west, যিকোনো direction 360 degree বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এনেকে হ'ব পাৰে নে? They are all like parallel forces because their direction is also same and they are parallel. But in case of unlike parallel forces, তাত কি হয়, তাহাঁতৰ মাজত যেটো direction হয়, তাহাঁতৰ direction গিটা similar নহয়. Okay, randomly their direction will be like this এনেকুৱা. So আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, the line the forces whose lines of action are parallel to each other and all of them do not act in the same direction, তেতিয়া কি হ'ব, those are unlike parallel forces. আৰু যিবিলাক like parallel forces হয়, their direction will be same. সেইটোৱে কথা. Next কথা হ'ল, there are few methods, দুটাই methods আছে for finding out the magnitude and position of resultant force of these parallel forces. The parallel forces are number 1 is analytical and number 2 is graphical. Okay, number 1 analytical and number 2 is graphical. I hope তোমালোকে দেখিছা. The next আমি এখিনি notes পাই যাবা যেহেতু, therefore we will go to the our first sum. কেনেকে কৰে analytically, how we can find out the resultant force and also its position. Done. Therefore, see, this is the first question. Two like parallel forces of 50 Newton and 100 Newton act at the ends of a rod of 360 millimeter long. 660 millimeter long or tumar eta beam ase. Tate both side we have two parallel forces, that is 50 Newton and 100 Newton. And they are separated by 360 millimeter. Distance this is 360 millimeter. So find the magnitude of the resultant force and the point where it acts. So এতিয়া কি হল, আমাক যেটা কৈছে যে 360 millimeter apart দুটা আমি point mark কৰিলো A and C. So A and C তাতে দুটা parallel forces লাগি আছে and it is termed as like parallel forces. So like parallel forces মানে গম পালো যে their direction is same. আমি direction to suppose downwards কৰি ললো. So এটা হল 50 Newton আমাৰ force at A and এটা আসলে 100 Newton the force at C. Now এটা কথা হল যে তোমালোকক AX আৰু R এই পাৰ্টটো নাথাকে. X আৰু R এই পাৰ্টটো নাথাকে. এনেকে just randomly লিখি দিব আৰু তোমালোকে নিজে আঁকিব লাগিব. তাৰ পিছত কথাটো হল যে এই বস্তুটো কেনেকে হ'ব, তাৰমানে তাহাঁতৰ ৰিজাল্টেন্টটো কি হ'ব. ৰিজাল্টেন্টটো কি হ'ব বুলি ক'লে তোমালোকে গমেই পাইছা, যদি তোমালোকক যদি কওঁ যে এটা আপওয়ার্ড ফোর্স এনেকে লাগি আছে আৰু এটা আপওয়ার্ড ফোর্স এনেকে লাগি আছে আৰু এটা আপওয়ার্ড ফোর্স মই এটা সাইডে দিলু, টোটাল ফোর্স কিমান হ'ব তেতিয়া? both upward forces, তেতিয়া total force over this plus this, isn't it? Then if there is some downward forces, মই যদি কওঁ এনেকে some kind of forces acting and again same plank বা same beam তোমালোকৰ আৰু এটা force তললে আহি আছে, যদি একেটা সাইডতে একেটা ডাইৰেকশনতে দুটা ফোর্স দিয়া যায়, আমি কি কৰিম? The resultant is very easy to find out, that is the resultant is to sum up or to add. আৰু যদি এনেকুৱা হয় যে এটা আপওয়ার্ডস এটা ডাউনওয়ার্ডস, means unlike parallel forces ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? unlike parallel forces ক্ষেত্ৰত প্লাস মাইনাস হৈ যাব.
প্লাস হ'ব কিছুমান মাইনাস হ'ব ইটোৰ পৰা সিটো ওকে so এতিয়া কথা হল ফাৰ্ষ্টতে আমি we have to find out the magnitude magnitude of the resultant force right so আমি ক'বলৈ লাগিব since the given forces are like since the given forces are like and parallel they are like forces and parallel therefore the magnitude is equals to কি হ'ব 50 plus of 100 that means r equals to 50 plus 100 150 newton okay মই কি কৰিলো I have drawn the line of action of the resultant force r okay this r is equals to 50 plus 100 newton হলে এতিয়া কথা হল যে আমি না জানো ৰিজাল্টেন্টৰ আমি ম্যাগনিটিউডটো পাই গলো দিয়াত এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেকশন উলিয়াব নালাগে কিয় নালাগে অকল প্যাৰেলাল ফোর্সেস আছে প্যাৰেলাল ফোর্সেসত কি আৰু এটা প্লাস মাইনাস ডাইৰেক্ট ইজিলি ইটো পা হিটো মাইনাস হৈ যায় এক্স্যাক্টলি যেনেকৈ তোমাক আগৰ সামটো কৰিছিলা আগৰ অংকটো যেনেকৈ কৰিছিলা সামেশন h সামেশন v কৰতে কি ডাইৰেক্ট প্লাস মাইনাস কৰিছা there is no cos theta sin theta here so exactly এই কেছটো কি হ'ব 150 newton 50 plus 100 that is 150 newton now এটা আমি জানিব লাগিব what is the where is the point at it আমি তো নাজানো কত কাম কৰিব এই resultant force টো that's why আমি point a পৰা এটা point ললো b আমি ধৰি ললো যে there is this distance x let this distance x be the point where the point b is acting and তাৰ পৰা কি হৈছে তোমাৰ resultant force is acting at the point we will assume this x distance from point a okay ইয়াত কোনো perpendicular নাই আৰু কথাটো গমেই পাইছা because it is perpendicular directly downwards গৈ আছে directly downwards গৈ আছে তাৰমানে এইটো যেটো x distance হেতু perpendicular হ'বই আমি parallel forces ৰ কথা কৈ আছো okay now the point where it is হেতু লাগিব আমাৰ so let x equals to the distance between শুনি আছা না সবে শুনি আছা নে yes ma'am আৰু বাকি বিলাকৰ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes ma'am okay Yes, ma'am. now see in mm ab in mm কি হৈছে বাৰু দেখা নাই কেলে বাৰু present হোৱা নাই কি হৈছে তো মাজে মাজে গুচি যায় okay now see can you see it দেখিছা নে গুচি যায় বাৰে okay see let x equals to let x be the distance between the line of action of the resultant force capital R and A that is AB in millimeter okay আমি এটো মিলিমিটাৰত লৈছো x distance is in millimeter because 360 degree 360 আমাৰ মিলিমিটাৰ ডিসটেন্স আছিল এতিয়া আমি কি কৰিম clockwise আৰু anti clockwise moment লব লাগিব clockwise আৰু anti clockwise moment লব লাগিব about the point C B কিয় আমি এটো পয়েন্টত কিয় লৈছো because তোমালোকে চোৱা যে এটা হল তোমাৰ এই পয়েন্টটো আমি যদি হিঞ্জ কৰি দিও তামে এই পয়েন্টটো লৈছো তামে এই পয়েন্টটো হিঞ্জ কৰি দিল এই পয়েন্টটো হিঞ্জ কৰি দিলে কি হ'ব যেটো 50 নিউটন লাগিছে হেতুৱে তোমাক এটা এনেকে এটা মোমেন্ট দিব আৰু এই যেটো 100 নিউটন লাগিছে এই পয়েন্টটো হিঞ্জ কৰি দিলা এটা এনেকে ধৰণৰ মোমেন্ট লাগিব ওকে এই ফালৰ মোমেন্টটো হ'ব ক্লকৱাইজ আৰু 50 নিউটনৰ মোমেন্টটো হ'ব এন্টি ক্লকৱাইজ যেতিয়া আমি এই বি পয়েন্টটো ধৰি দিও বা হিঞ্জ কৰি দিও এনেকে তাৰমানে এই বস্তুটো এনেকুৱা হ'ল এফালেও ফোর্স লাগি আছিল মই এই পয়েন্টটো ধৰিলো ইয়াতে ধৰি থৈছো যাতে
মানে ইয়াৰ পৰা ই ৰোটেশনটো আৰম্ভ কৰে ওকে তাৰ ৰোটেশন বা হি বেল্টি খাব বা কিবা ধৰণে বেকা বেকি তাৰ যেটো ৰিএকশন হ'ব এই পইণ্টটোত হ'ব সো এই পইণ্টৰ কাৰণে আমি মোমেন্ট বা টৰ্ক যেটো হ'ব হেতু কাৰণে আমি কি কৰিম এফালে 50 নিউটন ফোৰ্সটো লাগিছে সো 50 নিউটন ফোৰ্সটো লগাৰ কাৰণে ইট উইল ট্ৰাই টু মানে এনেকে যাব খুজিব সো এনেকে গলে that means our clockwise is our moment is anti clockwise আৰু এফালে যেটো 100 এটো বাদ দি প্লাই যদি আমি 100 নিউটনৰটো চাও তেতিয়া 100 নিউটনৰটো চালে এফালে ফোৰ্স লাগি আছে so it will try to rotate in clockwise direction okay so rotate in clockwise or anti-clockwise so ami kom je now taking clockwise and anti-clockwise moments okay of the forces taking clockwise and anti-clockwise moments of the forces एक second bahai disu jare tomake dekha okay forces about point B and equating the same okay we can equating the same so eta ki hobo ami point B across ত চালো আমি anti clockwise আৰু clockwise মোমেন্টটো আমি কি কৰিব লাগিব ইকুৱেট কৰিব লাগিব এটা কেনেকৈ ইকুৱেট কৰিম মোমেন্ট কেনেকৈ ওলাই এই 50 নিউটন চাবা 50 নিউটন from point B is at a distance of x okay so সেই কাৰণে আমি কি কৰিম 50 multiplied by this x ওলাই যাব মোমেন্ট 50 multiplied by this x equals to again see this 100 or B পৰা কিমান ডিসটেন্সত আছে 100 B পৰা কিমান ডিসটেন্স 100 और 50 মাজৰ ডিসটেন্স আছে 360 A আৰু B মাজৰ ডিসটেন্স আছে x therefore 100 और B মাজৰ ডিসটেন্স আছে 360 minus x very good so আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম force into 360 minus of x এখিনি হল আমাৰ দুটা মোমেন্ট এটা ইকুৱেট কৰি দিয়া পিছত এটো 36000 minus of 100x okay so 50x minus 100x এফালে কি হ'ব 150x equals to 36000 so এটো কি হ'ব x equals to how much divided কৰিম 36000 divided by 150 equals to 240 millimeter okay 240 millimeter হল so 240 millimeter that means x আমি পালো 240 তাৰ মানে আমি x পালো কিমান ফাইনালি আমি x ৰ ভ্যালুটো পালো x equals to 240 millimeter এটো আমাৰ হল আনসার ওকে এটো হল আমাৰ আনসার সো হেতু কাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা 360 to এটো হল তাৰ মানে from point A the resultant force is acting at a distance of 250 millimeter হেতুকে আমি উলিয়াব পাৰিলো through this process এগুতে সামটো আমি কৰি পেলাই উলিয়াব পাৰিলো where is the point the আমাৰ resultant force to কোড এক কৰিছে where is the actual point okay so এটো এখিনি তোমালোকে ভালকে পাই যাবা নোটছত okay so next we are going to the second sum which is very important I guess তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু 10 minutes আছে hello okay so now this okay 10 minutes যদি আছে যদি গুছি যায় বস্তুটো তেতে তোমালোকে কি কৰিবা you will have to join with the same link সদায় মনত ৰাখিবা যে মোৰ জুমৰ ক্লাছটো আগৰ বেলেগকে লিংক পঠাব নালাগে because it contains the same link আৰু same হেৰিতে আৰম্ভ হ'ব গম পাইছা মই যেটো কলো কালি যেটো লিংক দিছো পৰখি যেটো একেটাই বস্তু একেটাই লিংক হয় বাকি হেতুতে আকৌ ৰিজয়েন কৰি দিবা হলে someone is joining now okay now see এক second hold কৰা হা মই just এক second আহিছো
Okay. So a beam of 3 meter long weighing 400 Newton is suspended in a horizontal position by two strings. Vertical string দুটা আছে এখিনি মই অলৰেডি আঁকি থৈছো বাট সেইটো মন নকৰিবা এতিয়া কথাটো হৈছে কি দুটা string আছে তাৰ পৰা এটা beam 3 meter long is suspended যাৰ weight আছে 400 Newton each of which can withstand a maximum tension of 350 Newton only. How far a body of 200 Newton weight be placed on the beam so that one of the strings may just break? সেইটো কথা হ'ল so এটা কৈছে যে আমি দুটা পইণ্ট দিছো A and B ধৰি লৈছো দুটা string আছে দুটা stringৰ পৰা suspended হৈছে এটা beam this is the beam and a beam tour weight হৈছে 200 Newton. Don't see the 200 Newton nasaba this 400 Newton nasaba 400 Newton is the actual weight of this beam done 3 millimeter apart আৰু এটা কথা কৈছে যে প্ৰতিটো string at point A and string at point B দুইটা string এ maximum 350 Newton হে হি withstand কৰিব পাৰে okay that means 350 Newton কে যদি বেছি হৈ যায় বা maximum 350 Newton ও যদি হয় weight to ইয়াত যদি 350 Newton পৰে তেন্তে কি হ'ব string টো চিং খাই যাব বা এৰি যাব তাৰমানে বস্তুটো লাগি নাথাকে বিমটো খৰি পৰিব সেইটোৱে কথা so 350 Newton হল maximum stress limit দুডাল stringত the strings which are connected at point A and point B এটা কৈছে আমি 200 নিউটনৰ ইমান ফোৰ্সৰ এটা weight প্লেস কৰিম আমি এই weight নিচিনা কেনেকৈ কিবা এটা বস্তু অবজেক্ট লগাই দিছো বুলি থৈ নিদিও আৰু এটা weight এটা প্লেস কৰিম সেই weight টো আমি কিমান জায়গাত কিমান দূৰত্বত প্লেস কৰিব পাৰো A আৰু B এৰ মাজত কোনখিনিত আমি থব পাৰো such that কি হয় one of the string may just break কথাটো গম পাইছানে এই 200 নিউটনৰ weight টো মাজতো থব পাৰো একেবাৰে পাৰত থব পাৰো সাইডত থব পাৰো এটো সাইডেও থব পাৰো it can have any position হা কিন্তু সব পজিশনত কি হয় তোমাৰ এই stringডাল 350 নিউটনৰ maximum stress limit নাপায় তাৰ মানে 350 নিউটন পালেহে এই string গিটা চিং খাব বা এৰ খাব এই 350 নিউটন পাবৰ কাৰণে আমি এই যেটো 200 নিউটনৰ weight টো আছে along with this weight 400 টো আছে নিজৰ weight extra 200 নিউটন টো আমি ক'ত প্লেস কৰিম such that কি হ'ব এডাল string কোনবা এডাল string এৰ খাই যাব কোনবা এডাল string চিঙি যাব সেইটো কোৱেশ্চনটো কৈছে সো এই কোৱেশ্চনটো বুজাত কাৰবা কিবা ডাউট আছে নেকি ম্যাম মোৰ আছে মানে ম্যাম এটো হাউ এটো আৰু কইটো ভাল বনে কি লাস্ট পার্ট লাস্ট কোশ্চেনটো ও মানে তুমি কিমানখিনি বুজা নাই কি বুজা নাই হেতু কোৱা আগত ম্যাম এটো হাউ ফার আ বডি অফ 200 নিউটন weight to be placed on এটো এখন হেতুৱে তাৰ মানে কথাটো হল it already has নিজৰ own weight আছে 400 নিউটন it already has its own weight হা এতিয়া মই RA দিছো RA মানে ইয়াতে the reaction বা tension বা whatever the force এটা ফোর্স লাগিছে তো টান খাইছে কাৰণে আমি এটো টেনশন ফোর্স দি পেলে ৰিয়েকশন ফোর্স বুলি দিছো ওকে হিয়াৰ অলসো RB টেনশন ফোর্সেস লাগি আছে এই দুডাল স্ট্রিং হয় এতিয়া কথাটো কৈছে যে হাউ ফার এ বডি অফ 200 নিউটন weight be placed তাৰমানে এই 200 নিউটন টো কিমান দূৰত্বত বা ক'ত প্লেস কৰিবা হাউ ফার এ বডি মানে আমি যদি ধৰি লও from point A what will be the distance যত আমি যদি সাপোজ মই কও যে 200 নিউটন মই যদি ডি পয়েন্টত প্লেস কৰো তেতিয়া কি হ'ব এই স্ট্রিংডাল আর এ যেটা লাগি আছে এর এডাল স্ট্রিং সিং খাই যাব মানে ইয়াৰ ম্যাক্সিমাম 350 লিমিট হি পাই যাব ওকে যদি মই কও কি ইফালে কবাত প্লেস কৰিলে এডাল স্ট্রিং সিং খাব মানে কথাটো একেটাই মাজতটো প্লেস কৰিব পাৰা কবাত বেলেগতো কৰিব পাৰা গতিকে কোট সব জায়গাতে এনেকুৱা নহয় যে weight to delay সিং খাই গল মানে স্ট্রিংডাল এৰ খাই গল হেতু সব জায়গাত নহয় কিন্তু এনেকুৱা এটা পজিশনত হ'ব যেটো পজিশন আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে
Okay, কৈছে কি how far a 200 would be placed, code place কৰিম on the beam so that one of the string, যিকোনো এডাল string, দুডাল stringও নহয় দে, যিকোনো এডাল string may just break, মানে may just get 350 Newton stress. বুজিলা? 350 Newton stress কথাটো অহা কাৰণে মই reaction at A, reaction at B mark কৰিলো upwards. Okay, so এতিয়া কথাটো হ'ল এটা বুজি পাইছা I guess. এতিয়া সেই কাৰণে আমি এটা distance লম. Suppose x is the distance from A, যৰ পৰা আমাৰ 200 Newton টো place হ'ব. Okay, so আমি ধৰিলো let x equals to distance between the body of weight 200 Newton and support string at A. These are the support strings, isn't it? So support string or pra, we considered distance x between point A and the 200 Newton force. The 200 Newton weight to আমি কোড বেলেগতো প্লেস কৰি কৰিব পাৰো না, কথা নাই. আমি ধৰি লৈছো এনেকে ইয়াত পৰিছে, তাৰ পিছত আমি কি কৰিম, এন্টি ক্লকৱাইজ আৰু ক্লকৱাইজ মোমেন্ট খিনি আমি ইকুৱেট কৰিম, just like the sum before. ইয়াত যেনেকে আমি ক্লকৱাইজ আৰু এন্টি ক্লকৱাইজ মোমেন্টস খিনি ইকুৱেট কৰিছিলো, তেনেকে ইয়াতো ক্লকৱাইজ আৰু এন্টি ক্লকৱাইজ মোমেন্টস খিনি আমি ইকুৱেট কৰিম. Okay, so এতিয়া কি হ'ব, we know that যিকোনো এটা string কি হ'ব, তাতে maximum stress limit পাই যাব. Maximum stress limit কিমান আছে আমাৰ 350 Newton. 350 Newton is the maximum stress limit. So এতিয়া আমি লিখিব লাগিব one of the string suppose A will just break when the tension force will reach how much, 350 Newton. 350 Newton পালেহে হ'ব, that is RA, reaction at A, equals to 350 Newton. Reaction মানে tension force to আমাৰ 350 Newton হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে whatever the string here placed here it will break. Done. So now our next come, we have to equate the moments. Always remember, we have to equate the moments. Now taking clockwise, মই দেখাই দিম কেনেকৈ clockwise আৰু anti clockwise moment কেনেকৈ ওলালে মই ভালকৈ দেখাই দিম. লিখিব লাগিব now taking clockwise and anti clockwise moments and about point